Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis amma ba'd. Ingkang kala hormati dumateng sahibul hajat Bapak Haji Taryani Ibu Haja Wastiri. Ingkang kaula hormati dumateng penganten lanang ingkang nami Sofyan Anas kali penganten istri ingkang nami Kholisatul Amaliyah Kholisatul Amaliyah. Ingkang kula hormati dumateng Bapak Kuwu Desa Benda beserta staf dan jajaranipun. Ingkang kula hormati dumateng para alim, para ulama, para asatidah, tokoh masyarakat ingkang sami dipun muliakan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada dalu niki kula panjenengan sami saged hadir, saged nepati undangane Ibu Haja Wastiri Bapak Taryani ingkang maksud lan tujuane yaniku nyuwun doa, ziyadah doa dumateng para bapak ibu sekalian kabeh. Maksud dan tujuannya apa? Yaiku nyuwun ziyadah doa kangge pecile ingkang nami Sofyan ingkang sampun dinikahaken. Muga-mugia kelawan kehadiran kula sampean kabeh niki merupakan ziyadah doa untuk kedua mempelai niku. Muga-muga jodohe Kang Sofyan kali Amel niku dilanggengaken ning Gusti Allah, dipun paringi sehat, amin, dipun paringi panjang umure, dipun paringi akeh anake, barokah, selamat dunya lan akhirat. Bu, krungu, alhamdulillah. Pak, alhamdulillah. Lujeng Pak, sempenting urip iku waras, bergas, barange dan bisa kamas Allahumma amin. Alhamdulillah Pak. Arane sing arane wong jodoh ya. Jodohku beli weruh. Temenane karo wong Tegal Rasak, oliye wong Tegalagung. Temenane karo Tegal Ambes, oliye wong Kerangkeng. Nindi dalile ku Pak? Aduh enak adek. Tadi mengkene. Jodoh iku beli weruh. Ndi dalile? Ning surat Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha
mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Paham? Artinya Gusti Allah Maha Suci. Gusti Allah iku subhanalladzi khalaqal azwaja, nyiptaken makhluk kang berpasang-pasangan, ana lanang ana wadon, ana awan ana dong lo. Wa min anfusihim, lan jodohe sampean kabeh iki la kasing weruh, la ya'lamun, la kasing weruh. Lamun kula jodohe karo wong dalagung tak udak sing ayu kah. Tapi namanya jodoh adalah rahasia ilahi Robbi loh. Alhamdulillah arane Sopyan siapa? Iya nih Sopyan ke kayalah kawong dalagung bahe, iya kan, bengi-bengi ngamprak mana nih teni wong tuaku saking apa mau kawamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Oh, artinya apa? Wa min ayatihi. Wa min ayatiku ke ayatnya Gusti Allah nyiptaken khalaqa azwaja, berpasang-pasangan. Ditaskunu supaya sakinah, muga-muga perjodohane Sopyan kali Amel niki termasuk perjodohan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Bisa sakinah apa? Bisa jodohkan apa? Yaitu Gusti Allah dadakan manusia mawaddah. Apa sih je mawaddahku? Sing arane mawaddah iku demen. Mawaddahku artinya demen, lamun bideman masa sida kawina. Bener piye, Bu? Lah, batas demen ora bakal selawase. Ada teh kare wong enom ku ya demen. Malah ananya iyane jare Sopyane. Pancen seneng yen wis duwe rabi, segala-gala ana sing ngurusi. Ku judule enakan, aduh enakan. Ki termasuk ibadah kang paling enak yaitu nikah kawin. Mulane sing melas iku wong sing dadi apa? Sing ora duwe rabi. Ana pingin sing durung duwe rabi. Rangda ana rangda. Kayak apa rangda cak? Kayak apa di? Bu, ngacung sudah di rangda. Umur pira? Sing arane ratu, urip ibu ratu ki. Umure 70 tahun. Sing ora duwe laki yaiku diarani ratu. Rangda tua. Nah, mulane ayu senejana ratu atau jamu, urip jamu. Jamu iku biasanya senengane wong lanang. Bah, janda muda. Paham bae. Wong lanang obatnya jamu insyaallah cepet waras. Buat lanang sakit gak dudu jamu kuat. Ada lagi yaitu jamu janda muda. Buat diulang nih rabine. Waras. Alhamdulillah. Duh, sabab musababe wong bisa kawinan awal mulai ku saling mengenal. Tak kenal makanya tak sayang. Betul? Oh. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu.
sesungguhnya Allah menciptakan lanang lan wadon untuk saling mengenal. Buktinya Sopyan kayak kaung dalagung bae. Anak piye wadon dalagung? Akeh kan? Kenapa ndak iya mana? Iki carane jodoh rahasia Gusti Allah. Maukah dalile kenapa jodohku jawara weruh? Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun kunku wacaan surat ya Yasin. Mulane zaman kin ke bu masya Allah bu ya wong demenku masya Allah dikon ora gelem kon karokan ora gelem sampai digunakan kon ajakan angger bayar gelem arane demen beli bisa diilangaken tetep bae demen perasaan keganggu sedina beli ketemu kelingan kenang gemlenge domplang non ya lamun organ tadi pae duit sawer isi robo-robo boro-boro lah iya Bu Pak hadirin ingkang kaula hormati mau masalah bab nikah kembali kepada asal kunci rumah tanggaiku anak telu kabeh telu lamun sejuta ya telu setia jujur takwa atau taat iman taat agama 1 juta sabar jujur taat agama sing paling paham ning wong Tagalagung kene iku ialah kamaning sandang sanding sandung sandang sanding sandung kudu cukup iya beli bu loh pertama rumah tangga iku sing pertama kudu ngerasa syukur dumateng Gusti Allah penting sing arane syukuranku penting kaya Kang Kaji Taryani ngundang sampean iku lah kamaning tujuane syukuran Gusti Allah Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukur sira kabeh. Washkuru pada syukur sira in kuntum lamun sira care Gusti Allah iki. Bener-bener nyembah Gusti Allah kudu bersyukur. Lah syukurnya karo apa aja Bu? Ayo syukur karo apa? Alhamdulillah termasuk syukuran. Sodako ya syukuran. Sodako ini penting. Sodako apa? Ya apa-apa rupanya tenaga. Rupanya pikiran segala macam. Dongakna termasuk sodako lan syukuran Gusti Allah. Ibu, bapak ingkang kula hormati. Baka Gusti Allah nyiptakan manusia iku yaiku tentang bab min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha mau khalaqa iku ciptaane Gusti Allah khusus miliknya Gusti Allah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah yaiku Gusti Allah karo manusia bisa sakinah karena usaha manusia lah je wis temen sing arane perjodohanku Bu dudu coba-coba nyoba bae gelem bae jenak bakal beli kuat ya orang kuat ya lakon anak orang kuat ya pegatan beli kena paham leh ibadah sing arane ibadah iku beli kena kanggo dolanan kunci dijodohaken ya nok karo kan beda sing ayu mong endase botak kayak kene mong iya kan kadang-kadang botak makanya nggak kehadiran apa terus ada botak orang cilik ya dicamplang tapi sugi gelem beli dia nok aja dipaksa kayak Siti Nurbaya baik zaman sekarang Bu Masya Allah kudu ibu bapak penting apa penting penting jaga anak zaman now agama itu nomor pirang
HP urubi HP bu disebut dengan setan gepeng. Masya Allah. Zaman kini bu usia pernikahan baik undang-undangnya sangalas. Ya angki ibu ad. Sangalas. Barang SMP wis puru bokong. Ning HP anak TikTok, anak eled, anak macam-macam. Ya kegawa akhirnya kawin Kang Fuad laris, kawin agama baik dingin ya kan non jadi ya. Kenapa? Karena pengaruh luar bu HP. Hati-hati bu ya. Zaman sekian bocah wadon bocah lanang ngabrak-ngabrak pada dolanan HP kah? Aku sing pada LKMD. Berubil LKMD bu. LKMD bro. Lamaran kari meteng di. Naudzubillahi min dzalik. Sekian lagi laris mononku kawin agama. Kenapa? Kecelakaan dulu. Aduh, naudzubillahi min dzalik. Mulane ayo niki mumpung kanggo inget-inget kula sampean iki. Yaiku lakamaning kocekane yaiku akidah kita, belajar kita agama, ngaji ku bu, ora sampai lah tutup ya ngaji sampai tekanin mati. Ya Kang buat ya. Belajarku, oh jadi kita aja, Kang kita aja tua baru-baru bisa ngaji. Boro-boro maca patekan dapatikin. Aduh, tapi orang apa-apa. Semangat ngajiku. Termasuk sampean alhamdulillah hadir nih kena iki tujuannya itu ngaji litolabin ilmu. Luru ilmu. Apa sih ngaran ngaji? Ngajiku ngatur jiwa. Lah mau kembali penganten. Apa sih pengantenku? Pengantin iku bu, pengen nggih bahasa Jawa. Pengantin Jawa. Artinya apa? Zaman bengen sampai dari ciriknya. Aduh, coba bu tenten ku apa tentenku? Kacang apa kelapa? Ten. Iya, lo kalian deh. Iku maknanya pengantin iku maksud apa? Konata kehidupan. Aten. Paham deh? Ten ku hati-hati bahwa pengantinan itu siap menempuh hidup baru dengan tatanan kehidupan yang lebih baik itu arane anak maknane pengantin kubu orang Indonesia pengantin duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau. Aduhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau. Apal beli bu? Apalnya golongannya anu bapak golongannya apa nih? Wis kepalang demen kulaning sampean paling seneng apa ya? Duku wayang temen lamun ora kawinan ada semedot ngati sundemen di mari iya kan lu duduk iya epes bisa ngaji wah kudu seningan mau kembali maning nih masalah bab nikah. Tanggung jawab seorang suami kepada istri. Tanggung jawab seorang istri kepada suami. Bu. Endi wong? Oh ya. Ngantuk. Oh tandur. Hadirin wal hadirat ingkang kula hormati. Dadi wong urip iku ngomongnya jawabnya bu ya. Wong urip iku lakamaning wis sing penting syukuran ning Gusti Allah aja ucur. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah. Lamun wong tekalabung pada syukur kabeh cari Gusti Allah.
Lamun wong tegalagung pada syukuran kabeh maka apa? Nikmatku akan ditambah kanggo wong tegalagung kabeh. Tapi lamun wala in kafartum min adzabil syadid, lamun wong tegalagung kabeh ku pada kubur, pada ingkar, boro-boro sembayang, boro-boro sedekah, boro-boro ibadah Gusti Allah, maka siksaku sangat pedih. Naudzubillahi min dzalik. Wis rada emot rupane. Nyanyi leon. Iya boleh. Maklum ku lagi muter-muter ya makanya ngecaprak. Alhamdulillah na waktu mau dibeli bayi kang ratisku kula lagi ngisi maning ngisi acara double jamiah ini blok underane kah di popone bekang aja bengi kula lagi ngisi maning makanya pas jamian langsung wafat wah kono ya ada tuh tukang ngecaprak ya ngecaprak sing penting urip waras bergas barangnya bisa apa bisa keramas non ya sing penting waras ya bisa gemuyuk wong urip lamun bisa gemuyuk pasti sehat daripada uripe dawa umure tapi orang sehat enak apa blenak ya blenak. Sing penting bagian dunia laka, sing penting waras bisa ibadah. Barang bisa dipikiri akas. Anak maning bae. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kula hormati. Kembali maning bahwa kunci rumah tangga itu kudu sabar. Wasbir ala ma asobak. Inna dzalika min azbil umur. Jare surat Luqman kudu sabar. Kang Sopyan kudu sabar ngladeni Amel. Maklum siarane Amel ku wonge ya ayu tapi ya kudu nerima. Di Amel lah kata lo bakat ya wajar. Sing arane demen maukah daud tekan mawadaya. Demen kula ka badane Bu. Dileng wong jare bature sira ku Sopyan kaya ka wong wadon sejenebe bocah kaya konon be jadi demeni. Yang namanya demen adalah sudut pandang pribadi loh. Bukan karena sudut orang lain. Bagian jarang kaya yang geteng kayak dandang, kayak siti dandang. Tapi bagi dia melihatnya itu, cinta itu nampak indah. Walaupun hitam adalah hitam manis. Konon. Kunci mulane wong rumah tangga iku Bu cobane lah kamaning. Apa? Ya panas kenang tangga. Tangga tuku mobil tolop, tangga tuku tolop. Ya, sing dari tangga eta Bu, boro-boro mikir sampai kenapa sampai mikir? Mulan aja mikiri tangga. Pikirana badan dewek wis nerima qanaah wong rumah tangga insyaallah rukun adem akur iku selamat dunya lan akhirat. Sebab apa? Biasa wong rumah tangga itu faktor yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga Bu yaitu hasudan, ghibah. Ya, ghibah ini penting. Aja sampai kenang ghibah. Ya. Hadirin wal hadirat yang kula hormati. Dilangane wis loyo, mari kita sholawatan dulu. Ya. Aduh, tua kencang, masa loyo masih tanget. Alhamdulillah, eling-eling ratu dah, kadurung. Nyengir wae itu. Eling-eling ratu, maklum ratu ku jagoan. Ratu lawannya raja. Eling-eling jadi ratu ya semangat. Alhamdulillah penting. Balik maning. Singarane rumah tangga maukah dikanggo Kang Sopyan kini di Sopyan ya turut ya. Wis Kang Sopyan pegelan karo Amele yan kini muruki penganten tua karo penganten anyar, penganten lawas ya, penganten bari maklum. Wong rumah tangga akan mengalami ujian.
pasti diuji di Gusti Allah. Dalam waktu 5 tahun gitu, berbagai macam ujian. Oke, masih anyar tak enak, masih mambu wangi, melaku dituntun. Ayo, awas yang anak cacing minggir, awas yang anak temblek minggir. Masih enom, masih anyar ada teh. Oh bawes di anak siji ya. Aduh. Lekas sejen ki. Arane mawaddah. Oh, masih anyar sih iya. Ayo mendibe di kanti, arepan kondangan ngintil. Oh, ngintil. Iya mendibe ngintil terus. Karena apa? Masih penganten anyar. Kok bakal wis tua, lekas dua anak siji sejen. Oh. Masih asian. Oh wis dua anak loro ku mlaku wae, sapa kono sapa kene. Dene nganti anak kene nyosoni, kene mlaku. Bapane ngarep, bapane bocah. Tiba labung, matane dak medhi sik. Makene. Bawis umur bawis uwe anak loro. Iya kan si enak turu ya bareng, mandi bareng, bawis dua anak. Jadi melihat jasae. Wong lanang laki bilang jasae wong wadon bilang jasae wong lanang. Aja ndeleng ayu karo gantenge. Ayu ora bakal sampai teka selawase, ganteng ora bakal sampai selawase karena jasae. Mau mawaddah sampai tekani ngapa? Demen. Sewise demen, Pak, terus Gusti Allah upai rohmah, kasih sayang. Kayak sampean ki Bu, sampai tua-tua pada dua laki ki karena oleh rahmatnya Gusti Allah. Demen sih orang kayak mau wis karena melas, tumbuh rasa melas, akhirnya beli nemen-nemen kayak mau demen kah karena kasih lah sing arane melas iku sing Gusti Allah. Kali demen sing dewek kita ku bisa ngawin saking ayuwe. Mencot ayu wonge gembleng. Kayak pundung ini apa lambeke ku karena demen. Pertama demen. Lamun beli demen masa ngawina. Demen. Bagian ireng-irengan enggak, ireng manis. Oh, setelah iya. Pundung abang lambe. Ku penting demen pertama demen. Sebisa demen yaitu lama kelamaan karena demennya macet dijaga akhirnya dipai rahmat ning Gusti Allah yaitu sakinah mawaddah warahmah sampai tekaning tua sampai tekaning kaki ini lo sampean nih lu paling londo kayak kene nih demen bini laki nih ya beli mau melas apaan tukarannya melas karena laki-laki ini kabeh anak pindah kini ratuwe 1, 2, 3 oh rupanya pengen ditambahin bari gelis payu tapi pengen pengen payu beli pengen dua laki beli ditambahin tah alhamdulillah kan barisan ratu kabeh Bu ngene kini si anu kabeh gini wis masih pegangan hidup jadi makanya Bu usia 15 tahun usia 17 tahun Sopyan itu namanya pandangan hidup dipandang langsung urip cengat masih nom cengat iya kan kok bawis umur 40 seket sampean kok ya boro-boro cengat arane pegangan hidup bakal diwil-wil dau urip ku sampean tak laki deh wil-wilan urip beli iya kan karena wis umur mana kalau masih nom tadi wadon ayu teman wis kalau bocor kabeh sepadan kujur tapi seusia kita mujuk nang ya badi wil-wil gaya tahu tangi kok bakal wis tangi apa ya jadi ngerti nih Bu pahamnya nyengir aku oh ya paham berarti nyengir baik bakal masih nom pandangan hidup bakal wis usia sampai niku ya wis mari pandangan pegangan hidup bakal dipegang ya urip bakal wis umur 50 arane
sisaan hidup. Ya kalian bikin ya wis lah. Akeh ora kiye nge situasi turu be. Ya telu mau ka telu kabeh sandang sanding sandung. Pegang pandangan hidup, pegangan hidup, sisa hidup. Maka dari itu untuk bapak-bapak ibu yang sudah pegangan hidup dan sisa hidup, jangan lupa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat masa kita uripe masih enom, yaitu selalu melihat orang selalu hidup, pandangan hidup, maka seusia 40 sampai akhir hayat yaitu segera bertobat. Jarak Nabi man atas alaihi arba'una sanatan, sapane wong kang wis umure 40 tahun walam yaglib khairahu sarrahu falyatahajjar ilan nar. Sapane wong wis umure 40 tahun kebagusane amal baguse beli bisa ngalahkan kebiasaannya jarak kanjeng Nabi falyatahajjar lempar karena orang itu ilan nar ke neraka. Loh ancaman kanjeng Nabi pula aja anak-anak masih tua bes pelingan pandangan hidup berang tua uripe lewa-lewa, iya kan? Lantang lantung, buli tewis, pada lutung. Jadi ada sampai wis tua masih kayak bocah, kayak remaja. Mumpung diingatkan bareng-bareng jarak Nabi muka man atas alai arba'una sanatan, sapane wong kang wis manjing umure 40 tahun kebagusane amal bagusnya beli bisa ngalahkan amal kebiasaannya falyatahajjar, maka anjing akan lemparkanlah masuk ke dalam neraka. Mulanya sing umur 40 tahun ya ayo bareng-bareng taubat. Apa maning kin ulang Muharram Pak, kin Mas Muharram ya kamu disya. Ulan Muharram itu ulan apa sih je? Ulan kang dimuliakan. Beruntung bagi wong sing puasa ulan Surokah. Bulan Surokah tanggal 10 Jumat ada sing puasa beli. Loh, pengen beli fadilah. Pengen buru manfaat puasa apa sih? Manfaatnya puasa ning bulan Suro tanggal 10 jarak kanjeng Nabi kah? Sapane wong kang puasa ning bulan Suro yukaffiru sanatal madiyah. Iku sahabat Nabi arane Abi Qatadah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anzami Asura. Faqala, maka jawab kanjeng Nabi, yukafirus sanatil madiyah. Wong sing puasa tanggal 10 bulan Suro iku dilebur dosae setahun sing kelewat. Loh, lah sampean masih anak tahun maning, muga-muga bae umur sampean buya sampai tekaning Muharram maning seterusnya dawa umure ngono. Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebagus-bagusnya manusia iku wong kang dipai umur panjang ning Gusti Allah, bagus amal ibadah. Wa sarun nas lan sejahat-jahate manusia, seblesak-blesake manusia yaiku wah kerungu ning YouTube ini. Terus waras. Sebesak-besak sejahat-jahate manusia iku wong kang umure panjang, besak perbuatane. Muga-muga sampean iki termasuk bulan Muharram iki bulan kang dimuliakan dumateng Gusti Allah iki, sejarah para nabi, sejarah para rasul diuji diselamatkan ning Gusti Allah yaitu di bulan Muharram. Nabi Yunus ya diangkat sing iwak kah metokna iwak ditelan iwak ning tanggal 10. Mulane wong sing lagi pusing, ana sing pusing beli. Ana beli sing mumet utangnya kah? Akeh ta? Mumpung bulan Muharram ki Bu maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kunku sejarah Nabi Yunus bertahun-tahun dipangani iwak. Loh, terus ditok nang. Karena masih bulan Muharram, masih campur karo bulan Muharram, ya. Mumpung ning bulan Muharram iki apa? Apa pegawaiane nih? Termasuk wong kah? Nikahan kah, syukuran kah? Ki, sing penting bulan ki mumpung Muharram Ibu ya. Apa aja? Sing penting maukah? Jare Kanjeng Nabi aku wastaghfiru min dunubikum. Pangapuran dosa-dosa sira kabeh. Jaluk pangapura fi syahril haram. Tadi anibu, ngerti anibu? Anibuku kembalilah, anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Wastaghfiru, minta ampunlah tentang dosa-dosa sira kabeh. Sing cilik sing gede. Terus fi syahril haram. Dadi ning wulan kene ku ngakeaken maca istighfar. Istighfar karo wastanibul ma'asi, menjauhi maksiat fi syahril Muharram. Bu, mumpung Muharram nih. Tobaté Nabi ku ning wulan Muharram. Nabi Yunus dintasaken iwak. Nabi Adam tobatnya diterima di bulan kin. Pengen tobat terima, pidu tobat nih. Mumpung masih bulan Muharram. Seminggu maning entok ya. Loh. Tadi wong sing para nabi ki di bulan Suro diterima tobatnya. Bulannya sampai sebagai umat Kanjeng Nabi, ayo pada tobat ning Gusti Allah. Wastaghfiru, maca istighfar sira kabeh cara Kanjeng Nabi. Muga-muga sampean hadirin kene laka maning tujuane yali talabil ilmi, ngormati lan mulyakaken lan doaaken panganten. Muga-muga sampean sing masih dadi ratu kepen laki nih. Pengen le, masih jalan le. Jalan le. Beli. Urusannya Gusti Allah. Jodoh maukah? Urusannya Gusti Allah. Apa ajar Gusti Allah? Wong tambah tua akeh bu pengen kawin mbak anak. Tua makin jadi. Yuk sholawatan dingin. Sholawatan yang sampai aneh durung sholawatan dingin. Mari kowe setan belek, setan engklek pengauk lunga kabeh. Yang kita kan setengah-setengah mengkononnya. Ya beli. Iya beli. Mari sampeane sing kepengen dua laki, paham kita nih. Wong kepengen dua laki kalau beli paham katon gitu. Katon anak sing udung abang, katon ku laki. Awas ki. Ya katon terang-terangan mekenen nih welan, ora adu-aduan. Katon lu. Kin pengen dua laki, kin pengen katon. Iya, sebabnya park tadi katon. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah ya Allahumma Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna
bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bu Nun. Pak Nun. Penting di antarane pengen bisa ngobati penyakit iku sedekah. Paham nih? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fis shadaqati khamsa min khisalin." Sedekah iku ana 5 manfaate perkara bu. Pertama, apa? Taziduhum fi amwalihim. Sedekah iku bisa dari tambahe rezeki, tambahe dunya, ditambah umure, ditambah jodone, ana maning ditambah jodone, ditambah rezekiye, ditambah dunyae, ditambah duite, ditambah umae, ditambah rabine, dicampleng maling bae. Sing penting sedekah nomor 1. Nomor 2, yarfa'ullahu ta'ala anhumul bala. Gusti Allah wong sedekah iku termasuk daf'il bala, yaitu tolak bala. Gara-gara sedekah Arab setruk ora sidak. Ya beli. Lara boyoke hilang. Iya beli. Lara watuke, lara belange hilang. Lara wetenge, lah wetenge hilang piwen. Nah, ya. Yang penting maukah fungsi daripada sedekah, yaitu pertama bisa jadi tambah rezeki, tambah dunia, tambah segala-galane. Nomor 2 itu mau bisa ngangkat belai, tolak bala. Nomor 3 apa? Nomor 3 itu mau dawa ulil marodi, yaitu wong sedekah bisa jadi obatnya penyakit. Maukah? Sing ilangkan karena sedekah. Lantaran wasilah sedekah, maka maukah sing sering sedekah ya nih anak yatim. Muharram surah anak beli bocah yatim kene anak beli. Endi sing anak bocah yatim. Oh, pada turu. Okay. Sedekah bocah yatim bisa nganggo tolak bala lan bisa ngobati penyakit. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 apa? Sedekah bari beruki. Bari yang rajin sedekah, Pak Ustad. Ning masjid rok, ning anak yatim, ning fakir miskin. Oh, terutama wong desa ki, awas, rostok anak beli. Wah, laka. Rastok, selaka. Penting fakir miskin. Oh, rastok segala macam kudu di bagiannya wong desa kunci. Moga-moga iya kita ngolakan maning bu duit bapak sih mau mentingaken fakir miskin. Bocah yatim wis mau ya. Nomor 4 ini manfaat sedekah, awas bu. Rok nang iki. Mau apa cak manfaatnya sedekah? Pertama bisa dari tambahe rezeki. Nomor 2 bisa ngilangkan sakit. Terus tolak bala. Nomor 4 iki awas ki nomor 4 ki rok nang iki. Awas rok nang iki ya. Jarak Kanjeng Nabi wong ahli sedekah yamurruna ala siratil mustaqim. Ketika naku ning wat siratal mustaqim kalbadil khotib kaya dene kilat kang menyebar
wono menyambar. Oh arane sedekah. Manfaate ku papat di antara wong kang sedekah kang ikhlas yaiku kudu maukah ikhlas itu bisa jadi lewat liwat siratul mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Loh, sedekah penting. Kayak dari Kang Kaji Taryani ki ngupai panganan, ngupai apa segala macam itu sedekah niat ibadah insyaallah bisa jadi tambah rezeki. Amin. Bisa hilang penyakitnya. Amin. Tolak bala, menolak bala. Amin. Lan muga-muga ketika mawat ningwat siratul mustaqim itu bagaikan kilat yang menyabar cepat. Nomor 5 apa aja? Nomor 5 sedekah. Ya go yakhrujuna minad dunya metu sing alam dunya gitu. Apa artinya? Isdet apa artinya? Isdet ya maut metu sing alam dunya bi ghairi hisabin wala adabin. Metu sing alam dunya iku bu gara-gara antara sedekah jare Gusto jare Nabi bi ghairi hisabin wala adab. Boro-boro diperiksa, boro-boro oleh sisaane Gusti amba ku bari semangat sedekah. Dadi wong sedekah iku ana 5 sing pasti ta maukah. Metu sing alam dunia, meninggal dunia ketika ning alam akhirat ora dihisab, ora ditakon-takon acan lan ora disiksa-siksa acan. Muga-muga wong tegalagung kabeh iku termasuk ahli Al-Qur'an amin. Ahli ibadah amin. Amin. Muga-muga mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lobo paham li manfaate sedekah. Anak kaitane lah jekang kita ku je sedekah si siapa? Duit ora gablek tenaga belo yo terus bisa yang bisa apa-apa sedekah priwen jekang. Jarak arba'in nawawi kanjeng Nabi ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Enak orang kanggo duit maning maca kun bega arane soda tasbih tahmid tahlil iku termasuk amalan soda kok. Tadi medit enak aja jare kiai aja maca kun be aja soda maning. Dudu mengkonon maksudnya wong sing ora duwe duit, sing ora tenaga elaka sampean kah lamun sing arane sedekah bantu Bu ya cukup aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah bariku termasuk amalan sedekah aja boro-boro apa nyumbang ning Kang Bu ada kang omahe udud ya wis dongak nang mau ka termasuk sedekah iku dongak nang dongane mah subhanallah alhamdulillah ya Allah muga bocah-bocah anak putu kula kabeh dipun paringi dadi ahli aja kaya kula. Iya kan? Kan wong tua ngomongnya dongae mah kono tah. Aja kaya kula. Sing dadi anakmu anak sing dadi anak waladun solehun ngono ka. Sing dadi anak soleh-soleh kabeh, sing pinter makaya, pinter luru duit kan ya. Ya mah kono kan, Bu. Dongae iya kan. Loh, pesen ning pengantin tua karo pengantin anyar lan pengantin lawas pesene kula makaya asing wekel sing rajin sing oli akeh duite pirang-pirang duit tulis kanggo apa duit iku kanggo rabi maning ya kanggo rabi maning duite lho makaya sing wekel kanggo rabi maning paham le aja kamu saja kanggo rabi maning untuk makaya sing wekel sing rajin wis oleh akeh kanggo rabi. Oh, kanggo rabi maning. Iya tah. Bener kanggo rabi maning. Ya masa kanggo rabine wong sejen
rabi maning. Ya awas aja salah paham. Kok rabi maning? Apa-apa kanggo rabi maning. Niatana ibadah, maka ya sing bekal aja tinggal sembayang, oleh ke duit yaiku duitnya kanggo rabi. Rabi dek rabi maning. Ai tem dewek. Langsung rabi dewek. Rabi dek rabi maning. Oh kita maning ada dewek ini semenang nih. Ya semenang tahun dhuwur. Iya, lo kanggo rabi maning. Ya paham. Wis aja tinggal sembahyang. Iya kali kita sih oleh duit kanggo rabi maning. Ya masa rabi wong. Iya beli. Lah iya. Alhamdulillah balik maning. Wis mau mawaddah durung bakat kaidu warahmah. Rahmah iku sing Gusti Allah. Wah wis umur wis anak loro telu dijaga biasa pernikahan kibu usia Pak selama 5 tahun namanya frase lalu lagi apa adaptasi antara suami istri ki apa maning orang wong sekampung iya beli kudu ngerti kin maning wong Cirebon kudu ngerti bahasa Tegal Agung kudu ngerti bahasa Cirebon jadi hilangkanlah perasaan suudon prasangka buruk hilangkanlah aja duwe rasa prasangka ana wong arane ke wong sejen tempat sejen adat kan maklum Bu ya kuwi laki ini lagi ngobrol kuwi sangkae ngrasani wis hilangkanlah rasa suudon itu hilangkan prasangka yang baik saja insyaallah sebab apa Bu orang rumah tanggaku ya kenang maukah mengkal kenang tangga batur kenang HP ika jelaki nira lagi demenan hasudan pasti anak mulanya rumah tangga itu komitmen wong loro aja gampang ke goda kenang sajan kulat ini kan HP kah isi wadon kabeh Bu tok dilaku elet untung rabine kita lu belum ngerti HP lamun ngerti HP tadi banting ukurane kali gane orang ngerti HP alhamdulillah ku oh ya alhamdulillah iya sampai kini orang ngerti HP wedi ana wadone apa iya ku luar rabi sing sabar tadi wong uripku sabar penting sabar ajak sabar ajak nemenen oh sabar sampai tekani kuping-kupingnya sabar aja ya nah penting ngono loh tadi penting Bu tadi kehidupan rumah tangga itu Masya Allah bagaikan nakoda bagaikan kapal yang sedang berlayar suami itu sebagai nakoda pengaruh setan belek baik hujatan baik hasudan dari kanan kiri lakamaning dongaiku maca ayat kursi Bu babli bisa ayat kursi yakulhu bisa kulhu ya bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim penting sebab apa pengaruh HP Bu Masya Allah ya Allah Gusti awas anak bikin usum slot ngerti slot Bu anak cilik slot judi orang ngerti slot ku judi Bu slot mabar awas mabar kalau kasan mulai ya mabar bocah cilik jalan online ke awas sedot duitnya bismillah awas zaman kin Bu nulis lah kasih bisa bocah kanggo HP kabeh sih lah tulisan sekolah daring apa nulis biasa kabeh bocah zaman gini mung pinter komputernya tulisannya bisa karena zaman tik masih enak zaman bengen mulane anak ibu kabeh iki dititipaken madrasah ini Kang Utis Kang Uyis Kang Puat tolong sebab pengaruh setan ini kin buru beli Pak baru beli Mekah wis ana ini. Oh coba akidah dijaga. Mekah wis ana kene. Mekah Ka'bah wis ana kene. Pen baru beli. Ana ini duduk ning Jawa Timur Temboro. Coba Mekah wis marek kene. Mulane akidah dijaga Bu. Apa maning jatun wis ditangkep. Apa gawe Ka'bah. Mari sampane menunggu kaje park. Semacam-macam. Ya Allah sun sampai
padu wong mangkat kaji antri bertahun-tahun. Wah gawe Ka'bah persis gawe Madinah, gawe Mekah yang Jawa Timur Pak. Loh, ya pun pada mono sing ngiwe-ngiwe kah sih daripada ngenteni daftar kaji ning kene suwe. Foto ini kada oh. Jel jimate. Wo. Temboro awas nih. Persis namun markaji kamatnya nepe. Saya sedang berhaji umroh nih. Ya tawaf apa anak habis komplit. Coba akidah umat Islam di Indonesia sekarang ini dijajah dari Timur Tengah, aliran berbagai macam aliran Pak Bu, masya Allah. Masa dakwah jadi orang Islam, orang Islam didakwahi maning. Kon melu mene bae je enak, kita je anu japa turunan orang kangelan, bayar ben kita je sembayangnya gratis, dari bayar bae, anak macam-macam. Sebab apa? Wong Indonesia itu negaranya bukan Islam tapi mayoritasnya adalah Muslim. Kalau negaranya atas nama Islam bukan atas nama Pancasila, hancurlah Indonesia. Alhamdulillah anak golongan sampean kabeh anak ustad lagi dijajah akidah macam-macam, anak sing jenggotan, anak sing wah wis sembahyang macam-macam, anak sing joget-joget pengen anak macam-macam lah. Masya Allah. Mulane penting sekolah madrasah ku penting Pak. Ajaran zaman bengen ku penting. Jadi lagi dijajah. Mulane kebetulan bulan ini adalah bulan Agustus, bulan hari kemerdekaan kita, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dijaga. Indonesia itu paling aman dibandingkan negara sejene. Arab orang aman, kabeh orang aman. Si negara-negara Islam orang aman. Uri perang saudara, kini lagi melayu nih Indonesia. Dibiayai sih kana Arab watini cedon. Arab kini apa bes? Lagi datang ke sini untuk menjajah wong Islam. Alhamdulillah barang ning Indramayu ki Bu, Pak. Indramayu gudange wong alim. Gudange ilmu, gudange panganan, gudange subur, jalibur, aman, nikmat, segala apa benandur Indramayu dadiku. Lagi diincar. Oh, Indramayu cedon wis ketangkap. Oh, sebab apa? Wong Indramayu di dalam Jawa Timur dadi kiai. Wong Indramayu di dalam Cirebon dadi kiai. Pondok pesantren Lirboyo kah sing Indramayu Pak. Wong ini pada mondok mana kaki asli sing Indramayu. Paham beli? Arab babak asale sing Indramayu. Berarti gudang Indramayu sampekin alhamdulillah embarkasi kaji aneh ning Indra. Si mau ning Bekasi apa? Wong kaji ya. Ning Bekasi ya embarkasi ya. Ning celeng Nabi Dasari. Indramayu hebat. Sampean bangga dari wong Indramayu. Tapi ujian, tapi rong-rongan, ancaman dari berbagai macam penjuru Indramayu lagi dia. Anu Pak dicer, kenapa? Indramayu itu negara yang subur, punya minyak, iya kan? Loh hebat Indramayu. Loh mulane dari bapak ibu iki dijaga. Aja sampai anak aliran masuk sing ana sing kene Pak. Wis dijaga akidah. Sembayang ya tetep 5 waktu. Aja tambah-tambahi maning. Kononkah wis jagan. Akidah sing dirong-rong. Ditambah internet, ditambah setan-setan sing luar. TikTok sing elit-elit ga, ana sing zaman kini Bu mending sampai wis tua ya, orang baru HP. Kula kebentuk HP ku isi waduh kabeh. Pada meleding anak sing makanya beli hutang bekake ya Allah. Gimana nanti anak putus saya, didik saya ke depan melihat orang yang telanjang semua ya Allah, naudzubillah min dzalik. Iku sampai mending wis tuwata. Orang menangi kayak kula-kula ada. Bilang wadon ada lambe abang sitik biar ada keter.
Iya kan? HP. Manusia rusak karena HP. Banyak positifnya, banyak negatifnya. Pun penting Bu. Dulu titip pula kok Kang Supyan bokat 2 anak dititipa kening madrasah. Sing anak pendidikan agama konon. Penting. Ya oke, sekolah SD SUK. Terus awan madrasah ya. Kon ngaji terus. Insya Allah dengan anak Pak Ustadz, Pak Kiai bisa didik. Lamun beli dididik ibu, ya orang karuan. Anak sing jadi anak pang, melempang anak pang. Pada bang breng, marilah hai kawan kita gembira dasira keruak kayak gitu. Enak becak cak. Ayo ngamen, sirawung dinang. Anu jawong Tegalagung lah anak sira, anak siapa sun? Suka menabe wa, sampai tahu usahanya kula wa. Aduh, zaman kini. Ira bocah lanang madon, Pak. Ning lampu merah kah? Cek ayah. Oh, itar-itaran anding-andingan. Empu anak siapa takon. Mau Tegalagung. Tegalagung di rahasia. Nang sangite Tegalagung di agama. Kan tempu wong di. Iya kan? Mulane penting. Balik maning ning sakinah mawaddah warahmah. Rahmah wis teka. Di rahmah. Rahmah ndongol lo. Pengantene alhamdulillah. Pengantin duduk. Iya aja. Tak calon. Ya baru calon kalau pengantin suruh bapak. Penting masalah bab pengantin mau sing di inginaken kula sampai laka maning yaiku kira-kira pengantin sing arane Kang Sopyan anas karo kholisatul amal yaiki muga-muga sabar dalam menghadapi ujian. Sebab apa? Wong kabeh iku diuji, Pak. Diuji ning Gusti Allah. Pasti ora nabi, ora manusia pasti diuji. Ana ning Al-Qur'an. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basiris sabirin. Gusti Allah pasti nyobani sira kabeh. Pertama cobaan Gusti Allah apa? Rasa takut, wedi. Duwe rabi bokat bisa kepakanan. Rabi bisa pakanan. Takut pasti. Nomor loroe rasa kelaparan. Kabeh manusia pasti duwe rasa kangelan luri pangan. Pasti. Ora bocah cilik, ora wong sugih, jare sampe tak sugih kan, jare wong sugih blenger utang pirang-pirang bang bisa seton jare wong sugih. Jare sampe enak temen wong sugih. Li, maukah ujian jare Gusti Allah rasa takut, rasa kelaparan, terus wa naqsimnal amal, kekurangan harta. Pasti lagi enak-enaknya duwe motornya hilang. Ada ya kan? Ada kekurangan. Lagi duwe enaknya gak ucapke duitnya hilang. Pasti. Tadi kabeh manusia itu diuji. Tinggal maukah sudah sabar. Kepapate ujian itu dalam keluarga Pak Bu. Dalam sekeluarga pasti maukah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rojun. Pasti mbu lakine dingin, mbu rabine dingin. Kayak sandal ka lakine dinginnya. Aduh, merdeka Indonesia lakine dingin. Mulane bakal kepengen lakine orang dingin mati ya aja ilok disewoti be Pak Bu. Gara-gara disewoti sampean tadi pikiran gelis. Oh, gara-gara disewoti tidak mulane akeh ratu daripada duda. Ya, duren daripada duren masih banyak ratu. Kenapa? Karena banyak disewoti ning rabine. Kang buat sampai kaden tua kenapa? Pikiran. Balik maning suwe temen ngaji je. Tapi kalau Kang buat de kawan duit, menang buat. Menang. Ya mari nyewot ya. Kadang waduh gampang obatnya duit. Ya duit ya. Nyewot beli apa ora pakai duit.
Oh, ya rai duit kan. Loh, kepengen kira-kira rumah tangga hidup semati mau mati bareng daya. Kalau beli mati bareng. Oh, pilit maning bae. Hidup kali bahasa cinta hidup semati. Sampai tua tekan ini yaitu mau menghindari tukaran. Sahabat Anas bin Malik. Nang cerita. Sahabat Anas bin Malik bertahun-tahun ladeni Kanjeng Nabi Muhammad semono rumah tangga Kanjeng Nabi belum pernah Siti Khadijah ta, Siti Aisyah ta nyewoti Kanjeng Nabi. Laka suara piring, laka suara cowet, pating lantang laka, barang sampean umah bagus. Zaman aja Nabi sih sejarah aja Nabiku sederhana. Turu berapa pe korma, ngidung betul tapi sabar orang wadone lo. Sabar tadi kunci rumah tanggaiku sabar. Insya Allah maukah 1 juta kah? Sabar, jujur, taat agama, atau 1 juta setia, jujur dan taat atau takwa. Itu penting. Bakal agama kuat bu tuntunannya lo daripada duit. Mulane Kanjeng Nabi ku motivasi Kanjeng Nabi ning umatku wong pengen ngawin iku ana papat. Karena cantiknya. Ya, karena hartanya, karena nasabnya, karena agamanya. Silakan pilih. Ternyata wong pada pengen ngawin wong iku sing wadone pengen duwe laki sing sugih. Sing lanang pengen duwe rabi sing sugih. Mung jare Imam Ghazali, baru beli Imam Ghazali ya. Baru beli Imam Ghazali, kalau kita mencari jodoh karena hartanya, karena kecantikannya, maka kita tidak akan lama jodohnya. Paham enggak kata Nabi? Tidak ada yang kuat. Kenapa? Kecantikan tidak akan selamanya. Umur semenjak sejen. Bangene ayu sandanya. Ayu beli bangene. Ayu bangen tak. Oh, kinsia sejen kan? Loh. Nedre, jadi kamu ada nedre. Sejen. Harta kata Imam Ghazali yaitu malun zilun zail. Maka harta adalah bagaikan bayang-bayang dinakin sugi besok melarat. Sehingga karena cintanya, demennya karena harta, maka maukah cara Imam Ghazali tidak akan selamanya hidup rumah tangga, Bu. Akhirnya apa? Tak sayang, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Maksudnya moga ada uang ya disayang, tidak ada uang ya tendang. Lu karena harta mulane demeni luru rabiku bukan karena hartanya, bukan karena cantik dan tampaknya, bukan karena tulis tapi karena agamanya. Onon bilang agama bisa ngerti kewajiban ning laki karo ning rabi. Konon harta bisa ngintil, cantik asal akeh duitnya bisa apa? Dipoles. Loh. Wah iya, yang penting agama kuat. Niku mawon Prabu. Moga-moga apa kumpulan kita kabeh ning kene iki tujuane ngalap barokah, udkhulus surur, ngalap seneng-seneng nyenengaken anake Bapak Haji Taryani kang arane Sofyan Anas dan Kholisatul Amal yaniki supaya perjodohan langgeng dadosaken sakinah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah salatu Salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jame jam 11 terus pengilangane maning mbak enak pae pegel kombene kita ana maning pegel enak bae terus padahal dadi ratu bae terus lah kasih nonggone sia aduh enak maning bae lah kasih ngenteni ning omah iku kang ngudis dangkot main dangkot oh wis enak ning kopi lendot deh loh mulane ayo kita hidup ini benar-benar dijaga akidah kita, kehidupan kita, Pak Bu, wis berbagai macam. Sampai sing dadi ratu wis pada tua-tua mengkenen kebuyaran datu wake, ya sing akeh istighfar ae, istighfar. Astagfirullah. Bisa beli astagfirullahaladzim. Coba astagfirullah Rabbal baraya minal khotoya enak Rabbi ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa habli rizqan halalan wa tubalaina taubatan nasuha moga-moga oleh taubat nasuha Bu ya Muharram ini termasuk taubat nasuha Muharram nggih kalau ana para nabi para apa diterima taubatnya di Gusti Allah iku ning wulan Muharram Nabi Adam macai apa Nabi Adam bulan Muharram karena iki masih bulan Muharram Pak Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Alhamdulillah oleh ngaji apa cak maukah Rabbana dzalamna busana Bu ya di bulan Muharram itu Nabi Adam diterima tobatnya macai Rabbana dzalamna busana terus Nabi Yunus ditok nasing iwak iku macai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ping 41 surat wacan insyaallah sing utang ya kali jane bisa nyaur utang tudukan bacaane tapi karena barokah la ilaha illa anta rezeki akeh sing pusing pada mari pusingnya paham li Bu ya apa maning kelas ratu kelas jamu di jamu anak bingine jamu anak beli laka alhamdulillah pada jamu tunggu kita aja anak jamu kali jamu sih apa aja kali sini jamu itu janda muda jangan nggak apa-apa ratu sih karena tukangnya waktu laki jadi ratu laki istet tadi ratu orang tua mulane kang sing nom tulung aja nyoti laki bekah we jadi gelis jadi ratu wadah laki ini pengen rabi maning ya kari ikhlas ida wae ikhlas ida sewarga ya soga dunia lah menuju dunia oh iya ya Bu paham li Bu ya wis sedang ngapain sih seusia sampean ka masalah jodoh ka jare mau ka ning anu ni surat yasin wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun jodohku beli weruh sing dodokna Gusti
Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Iku dalile jodoh iku ora weruh. La ya'lamun, tidak ada yang tahu illa Gusti Allah. Mulane wong tak lagu nge Anabli wong tak lagu sing oli wong Jawa Tengah. Anabli kenapa mana-mana pun arane jodoh. Wong tak lagu oli wong Jawa Tengah. Ih ngantuk beli wong tak lagu oli wong Jawa Tengah. Pikiran adu Anabli ngene. Iku guri. Wah ngantuk rabine lakan kana adu-aduan. Ku wong pun jodoh ora weruh. Mulane ya makanan rasane lho. Bawong adu-aduan ku ya Allah. Zaman kini ditinggal Taiwan ya keder. Jane. Oh. Mulane tahu Jawa Tengah, apa maning Hong Kong ente ku. Aduh, keder gini. Aduh. Baru Jawa Tengah wis mengkono. Iki mawon saking kula wadune sampun dalu kula ngapunten ingkang kathah pilih wonten kesawonan napa wirasa kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah Buya gampang kok bakal maning kula padet jadwale kok mben ning Jawa Tengah insyaallah mben ya lekas ado pegel anu bakat melu ya yuk iya bakat melu ya yuk ya muga-muga belah paringane dongak anak kula sing waras sehat bisa ketemu tambah yang undang maning enak bae tambah apa ini sing penting tambah umure tambah warase ngono nya bisa mau ga iya barangnya akas beli iya gampang insyaallah kula doakna sing waras sing sehat bagane wong cilik-cilik kaya kene gaya bagane sinok mene gini iki kan kiai kula lah Bapak Kiai Nariman lah kok. Oh, iku awet nom kula wis tua. Bapak Nariman masih semono bae. Moga-moga niki termasuk wong kang ahli ibadah, wong talagu subur makmur. Termasuk ke wong iki apa sampean iku kegawaning aran. Ya Tegale dudu Tegal kang mlempes tapi Tegal kang agung. Along ya makayai along. Amin. Ya sing mayang pada lu iwak padingane anu gah hasil kin pada mangkat mayang kabeh dulu mantosin. Wis muga-muga selamat perjalanannya ya. Balik-balik hasil maksud, akhir rezeki, akhir duitnya terus kanggo rabi maningnya. Iya beli, ya langsung. Ya oli akeh mayang oli kanggo rabi mamaning ya bini deyok wis ajar rabi maning ya. Terus kira selamat meneh pada mayang pada luru anu iya masa ngomong sejen rabi insyaallah ya terdongak nang wong Tegalagung kula sering meneh cilike bengene ta lah kenal kabeh ning ngene kenal kabeh muga-muga mawon Bu ibu sing dawa umure bisa ngundang kula maning namun kula ana sempat mung lagi penuh apa maning mulut Kang alhamdulillah mulutku penuh padet. Kenapa? Majung TV, YouTube, majung sampai syuting Anang TV. Oh, disponsori oleh Asof TV, Ilham TV, Azka TV, terus Inti Bulu Channel. Silahkan subscribe. Saya itu dibawa oleh 4 channel itu. Masih 8 channel Pak. Maka terbang ini apa? Jobnya itu mulai adoh. Kadang-kadang ini oh, kagak channel. Jadi bagian sampean kene kah ditonton sedunia ki. Live, Pak. Shooting. Alhamdulillah. Apaan HP? Oh, duit ta HP. Oh, akeh HP alhamdulillah. Anda ta HP akeh alhamdulillah kali wong tua ya. Ditakoni jana ta HP akeh alhamdulillah. Tapi putune ta? Bisa sampean pun ya sampeyan mawon karena ustalu enak sampeyan ngobrol ngecaprak kula sing pegel ya kula bi barang kok mengke kan manggung maning kula ko melu ta manggung ya wis tandur semoga kula nyuwun agung ibu ngapunten ingkang kathah
wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dong dah. Sekalian. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhrina wa lana Muhammad. Wa sallim wa jallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatin ashabi sayyidina rasulina ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kamilin hamdan dhakirin hamdan yuafini amma huwa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdari azim. Allahumma ij'al baina Sufyan Anas wa baina Khalisatul Amaliyah sakinah mawaddah warahmah wa alif bainahuma kama sayyidina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma barik lahumma fi rizqihima rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubarakan fih min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala barin wala nasabin wala tabi' innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Allahumma yassir lana umurana Allah. Allahumma yassir lana umurana fid din wa dunya wal akhirah wa tuqassil lana maqasidana wa tastajib lana da'watina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa ikhwanana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.